हाय फ्रेंड, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और थ्योरी एंड लिटरेचर एनालाइज के पेज से मैं आपको आज एक ख़त है जो इब्राहिम लिंकन ने लिखा था अपने बेटे के उस्ताद को कि मेरे बेटे को आपने क्या क्या सिखाना है। और ये जो ख़त है ये सिर्फ वही नहीं है, ये ख़त हर टीचर के लिए कि हर टीचर ने बच्चे को क्या सिखाना है, और शायद हर माँ और बाप, हर पेरेंट्स की तरफ से भी है कि आपने हमारे बच्चे को क्या सिखाना है। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये ख़त बताऊं, आप मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं जी इब्राहिम लिंकन की तरफ से, उससे पूछते हैं कि आपने अपने बेटे को उस्ताद को क्या ख़त लिखा था। अच्छा, अब ये बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये ख़त शायद इब्राहिम लिंकन की ज़िंदगी से नहीं है, उसने ये ख़त नहीं लिखा था, लेकिन कुछ कहते हैं कि उसी ने लिखा था। लेकिन उसने लिखा था या नहीं लिखा था, ये एक टच स्टोन है दोनों तरफ से। अगर पेरेंट्स की तरफ से टीचर को चला जाए कि बच्चे को ये सिखाना है तो भी, और अगर एक टीचर सीखना चाहे कि मैंने बच्चे को क्या सिखाना है तो वो ये है। तो इब्राहिम लिंकन कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन जो बेटा था वो जब बड़ा हुआ, स्कूल के जाने के काबिल हुआ, तो उसने स्कूल को अपने बच्चे को भेजा। तो स्कूल भेजने के बाद ये हुआ कि उसके ज़रा भेजा तो उसके साथ वो रहता था हर वक्त घर में। तो एक फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, बंदे का ऐसे दिल बाहर आता है, बच्चे के लिए प्यार होता है कि अब ये वहाँ जाएगा। तो उसने फिर बैठ के एक बच्चे को जब भेजा तो उसने कहा भी एक ख़त लिखा, उसमें उसने लिखा कि आज मेरे बच्चे का आपके स्कूल में पहला दिन है। तो पहला दिन है तो आपने इसको, ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये एक बिग ऑर्डर है, और मैं तो आपको कहूँगा कि आप कुछ ऐसे बच्चों को सिखाएं, लेकिन आपने जो वो कोशिश करनी है जो आप सिखा सकें। और ये मेरा छोटा बेटा है मेरा, ये एक बाप की तरफ से ख़त। अब उसने लिखना शुरू कर दिया। तो अब उसने उसको ये कहा कि याद रखना, मेरे बेटे को ये सिखाना कि पहली बात तो इसे ये सिखानी है कि दुनिया में तमाम लोग अच्छे नहीं होते, जस्ट नहीं होते, इंसाफ पसंद नहीं होते। दूसरी बात उसे ये भी बताना है कि दुनिया में तमाम लोग सच्चे भी नहीं होते, ये भी सिखाना है उसको। फिर उसे ये बताना है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे लोग होते हैं वहाँ पर हीरो लोग भी होते हैं जो पॉजिटिव फोर्सेस के हामिल होते हैं। फिर उसे ये भी बताना है कि आपको जब सोसाइटी में आप रहेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और वो सेल्फिश पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होंगे जो डेडिकेटेड होंगे। वो भी बहुत ज़्यादा इसको सिखाना है कि वो वाले भी पाए जाते हैं। मीन आपने इस बच्चे को ये बताना है कि अगर ट्रू लोग नहीं है तो दूसरी तरफ ट्रू लोग होते भी हैं, जस्ट लोग नहीं है तो जस्ट लोग होते भी हैं, ट्रू पॉलिटिशियंस नहीं है तो ट्रू पॉलिटिशियंस होते भी हैं। फिर इस बच्चे को ये बताना है कि दुश्मन होगा आपका तो दोस्त भी आपको मिलेंगे। इसको ये भी सिखाना है कि हसद से दूर रहना है, और इसे ये बताना है कि ये जो किताबों में इल्म है ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल है, लेकिन इसको कभी कभी आपने बाहर लेके जाना है। इसको बताना है कि दो किस्म की इल्म है, एक किताबों का इल्म है और एक ये बाहर हकीकी इल्म है। इसको समंदर दिखाने हैं, इसको हवाएं को बताना है, इसको दरख्तों को बताना है, इसको परिंदों को बताना है, इसको चांद को बताना है, इसको सितारों को बताना है, इसको परिंदों को बताना है, इसको आवाज़ों को बताना है, इसको रोशनियों को बताना है, इसको खुशियों को बताना है, इसको फूलों का बताना है। इसको ये भी सिखाना है कि नहीं, ये भी ज़िंदगी है, तुमने ये भी सीखना है। वो किताबों वाला और है, ये वाला और है, वो भी सीखना है, ये भी सीखना है। और फिर इसे ये बताना है कि अगर तुम फेल हो जाओ तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है इससे कि तुम चीटिंग करके पास हो जाओ। फिर इसे ये भी कहना है कि अगर तुम्हारे आइडियाज़ पर तुम्हें यकीन हो, तुम्हें अपने ऊपर सच पर यकीन हो, तो फिर सारी दुनिया भी अगर तुम्हें कहती रहे कि तुम गलत हो, हूटिंग करती रहो, तो आपने इनकी हूटिंग से नहीं डरना, अपने एतमाद को नहीं खोना। और इसे ये भी सिखाना है कि जेंटल लोगों के साथ जेंटल रहना है, टफ लोगों के साथ टफ रहना है। और ये आपने इसको ये भी कहना है कि आपने क्राउड जिस तरफ जा रहा होता है वो क्राउड हमेशा ठीक नहीं होता, आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने फॉलो क्या करना है जो आपको ठीक लगे। फिर इसको ये भी स्ट्रेंथ सिखानी है कि लोगों के साथ उनको फॉलो नहीं करना, और साथ इसको ये भी बताना है कि तमाम लोगों की बातों को सुनना है, लेकिन सुनना ज़रूर है, लेकिन बातों को सिर्फ वो बातें पास रखनी है जो तुम्हें लगे कि ये बात यूज़फुल है,
تو پاس رکھنی ہے، یہ بات سچی ہے تو پاس لگنی ہے، یہ بات آگے اس کا کچھ ویلیڈیٹی ہے، اس میں حقیقت ہے تب، ورنہ ان باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اگر تم سچے ہو تو ڈٹ جانا ہے، بھلے ساری دنیا تم پر تنقید کرتے رہے۔ اور جب تم پریشان ہو تو اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ خوش کیسے ہوتے ہیں، اس کو جنٹلی ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کو کہنا ہے کہ اپنے آپ میں بہت فیتھ رکھو، اپنی فیتھ سب لائن فیتھ ہونا چاہیے، آپ کا فیتھ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جب تک خود میں فیتھ نہیں ہوگا آپ دوسروں پر فیتھ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسے یہ بھی کہنا ہے کہ اپنی لائف کیسے جینی ہے، کریج کے ساتھ، لو کے ساتھ جینی ہے، ٹرسٹ کے ساتھ جینی ہے، کیئر کے ساتھ جینی ہے، کانفیڈنس کے ساتھ جینی ہے، پیار سے جینی ہے، محبت سے جینی ہے، پورے اعتماد سے جینی ہے۔ اور پھر اس کو ہارنا بھی سکھانا ہے، اسے یہ بھی سکھانا ہے کہ زندگی میں ہار بھی ہوتی ہے، یہ بھی سکھانا ہے اس کو کہ جب جیت جاؤ تو اس کو کیسے انجوائے کرنا ہوتا ہے، اس جیت کو کیسے تم نے خوشی منانی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس نے اپنے بچے کے استاد کو لکھی تھیں، اور اسے کہا تھا کہ دس از اے بگ آرڈر بٹ سی وٹ یو کین ڈو، یہ بہت بڑا آرڈر ہے میری طرف سے، تم نے یہ ساری چیزیں، لیکن ان میں سے تم کتنا کر سکتے ہو، تم نے وہ چیزیں اس کو ضرور سکھانی ہے، یہ تو میری طرف سے تھا۔ اور یہ میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے میرا، ہی از سچ اے لٹل فائن سن آف مائن، اور ہی از مائی سن، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو لیٹر ہے جو ابراہم لنکن نے اپنے بیٹے کے استاد کو لکھا تھا، چاہے یہ اس فیک ہے یا یہ اس نے خود واقعی لکھا تھا، جیسے بھی ہے، لیکن یہ اس نے تو تب لکھا تھا اس دور میں، لیکن یہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج بھی اس کے اندر یہ پیغام ہے تمام اساتذہ کے لیے کہ اگر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ بھی سکھائیں کہ زندگی میں ہار بھی ہوتی ہے، زندگی میں جیت بھی ہوتی ہے، زندگی میں خوش کیسے رہنا ہوتا ہے، غموں کو فیس کیسے کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سن کے ان کو جج کیسے کرنا ہوتا ہے، اور صرف کتابوں کا علم نہیں ہے، باہر جو نیچر ہے اس کو کیسے پڑھنا ہوتا ہے، اور جب کہ یہ بھی کہ دشمن ہوتے ہیں تو دوست بھی ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، جسٹ ہوتے ہیں تو انجسٹ ہوتے ہیں تو جسٹ بھی لوگ ہوتے ہیں، اگر فالس لوگ ہوتے ہیں تو ٹرو لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو سچ ہو تو آپ کو تنقید سے نہیں ڈرنا، ساری دنیا مل کے بھی آپ پر ووٹنگ کرے تو آپ نے نہیں ڈرنا ہوتا، اور خاص کر کے آپ نے اپنے اوپر مکمل یقین، اپنی سوچوں پر مکمل یقین رکھنا ہوتا ہے، اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے اوپر مکمل فیتھ ہونا چاہیے، اور جب آپ کو خود پر فیتھ ہوگا تب آپ دوسروں پر فیتھ کر سکتے ہیں، اور دوسروں کے اندر بھی وہ فیتھ کر سکتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں گریٹنس۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔